Ito rin, Zara levels to mga mommy pa Batwing. Dark green. Batwing, semi-crop top. Nasa likod po yung kanyang buttons. Size XL to pero pwede sa large. Code, Shala, 100 pesos. Ma'am Chu, yours na to. Ito maganda to mga mommy. Pa-Batwing shop. Shala, Ma'am Chu, yours pa rin. Ma'am Chu, ikaw lang ba ang people sa Earth? Para ikaw lang tao. Ay, walang pangalan. Naiwan ang pangalan. Next mga mami, ito maganda to. Napakaganda ng tela nito. Color peach mga mama. Color peach. Ganito siya mga mami, long back. Long back. For size large. Code tela. Code tela. 100 pesos size large. Next mga mami. This one is basic from Uniqlo. Uniqlo. Okay. Basic and color nude size XL. XL din siya on that. Okay. Adjustable straps. Code loob. Code loob. 100 pesos. Loob ka, loob. Ma'am Wendy, yours na po. Next, mga mami ko, office girl pa rin to. This one, it's a blouse. Very pang office. Tinatali lang yan dito, ha. Size XL, very Zara levels, pwede sa large. Code Puno. Code Puno, 100 pesos. Ma'am Yali, yours na po. Puno. Ito mga mami, medyo formal to. Okay, slightly formal. Button down short sleeves mga mami. For medium size. Ganda. Code cream. Button down ha. Kompleto botones. Code cream. 100 pesos medium size. Ma'am Ayesa, Puno, yours na. Puno. Next mga mami, ito maganda to. But this one is lightweight. Kailangan nyo po mag-inner. Yung top detail nito may mga butas, pero design lang niya yun mga mami ha. Design lang. Size large. Wood. Brown stripes. Semi-XL will do. Brown stripes. 100 pesos. Di pa, Ma'am Wendy. Mamaya pa po. Brown stripes. Large semi-XL. As ang mga person. Next mga mami. This one, semi-crop carry bells. Size medium to mga madam. Size medium. Mukha lang siya malaki pero medium lang to. With khaki. Button down, kompleto buton. Ma'am Yeye, yours na to. Ma'am Jeans, visible ka po. Next, ito pa isa. Very office din tong ganda.
Ang ganda mo, te. Size medium, pwede sa small. Good office. Button down. Ma'am Jeans, visible ka po. Yan siya. Ang ganda nung sleeves part niya. Very mayaman ka, te. Office. Ma'am Share, yours na po. Ito ba yun? Ma'am Victoria, visible po. Next mga mami, this one I like. Ang ganda nito mga madam, para siyang... Basta maganda to, uso ko ngayon. So ganito siya. Very wide yung sa... Suotin na natin. Ma'am Janet, visible po. Luray-luray. Ang laki sa akin ata. So, ganyan siya. Malaki mga mommy. Large to. Ganyan ha, mga bata. May button siya pababa. Then, garter to. May buttons. Okay. Size large. Pero pwede siya medium, mga madam, ha? Ano siya sa likod? Code? Red checkered. Code, red checkered. 100 pesos. Button down siya, mga mami. Complete ang buttons nito. Red checkered. Medium lang. Medium large lang. Ma'am Eloisa, yours na.